السلام عليكم مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، وأهلا بكم إلى عدد جديد من حصة ضيف الاقتصاد. ما هي نظرة وكلاء السيارات لسوق السيارات بالجزائر خلال سنة 2016؟ من هو المستفيد والخاسر من كل التغيرات التي طرأت على نشاط وكلاء السيارات بالجزائر؟ ما هي تداعيات تقليص استيراد السيارات بنسبة 50% خلال سنة 2015؟ ما هي القيمة المضافة للجزائر من خلال قرار إنشاء مصانع لتركيب السيارات بالجزائر؟ هي أسئلة وأخرى سنحاول الإجابة عليها في عدد اليوم من حصة ضيف الاقتصاد. وقبل الشروع في النقاش والتحليل، دعونا نتعرف على الشخصية الاقتصادية لهذا العدد. من لم يسمع عن مجمع سيفيتال ونجاحات صاحبه أشهر رجال الأعمال بالجزائر يسعد ربرب؟ ومن لم يسمع عن هيونداي موتورز الجزائر أكبر العلامات التجارية للسيارات التي يرأسها ويديرها رجل أعمال شاب يدعى عمر ربرب، الذي يخطو على درب والده استطاع كسب واحترام الجميع في عالم الأعمال، وصنع لنفسه اسما كأحد الشباب الذين حملوا المشعل لتسيير مؤسسة عصرية وفق الأطر الاقتصادية العالمية. عمر ربراب بتواضعه وابتسامته التي لا تكاد تفارق وجهه تحصل عدة مرات على شهادات اعتراف كأحسن مسير، اسم بدأ يلمع في عالم المال والأعمال من مواليد الحراش في 11 أكتوبر 1967. تابع دراسته الأساسية في الجزائر ثم غادر إلى فرنسا لإتمام دراسته الثانوية والجامعية التي اختار لها عالم التسويق تعليم عالي في المحاسبة والتأثير الاقتصادي، ويتابع حاليا دراسته في الإدارة المتقدمة. ربراب الابن بدأ مشواره المهني كمحاسب في مجمع والده، حيث بدأ بمجال الحديد والصلب ثم سوق الأعلاف، لينتهي به المطاف في عالم السيارات كرئيس مدير عام لهيونداي الجزائر من سنة 1998 إلى يومنا هذا. حيث قام بالترويج لهذه العلامة التي صنعت اسما في الأسواق الجزائرية وكسب ثقة الجميع. واليوم تستعد لفتح مصنع لها في الجزائر كخطوة أخرى من خطوات النجاح التي يخطوها رجل الأعمال الشاب. عمر ربراب إذن نجمة من نجمات عائلة ربراب، ونموذج للشاب الناجح الذي تخطى الصعاب، وها هو اليوم يسير على خطى والده في مسيرة النجاح الاقتصادي. سي عمر براب، المدير العام لهيونداي موتورز الجزائر، أهلا ومرحبا بك معنا. Bonjour, merci de m'avoir reçu. العفو. إذن سي عمر، هل ممكن أن نقول أنه سي عمر يتجه على خطى والده في عالم المال والأعمال؟ Oui, justement, نعم. je m'occupe de la partie automobile et de la partie construction. Aujourd'hui, le groupe va très bien. Nous continuons toujours à investir dans le secteur automobile. نعم، يعني لما نسمع ونشوف الناس يقولوا كثير أنه عمر خرج يعني الباباه، يعني خرج على شكل يعني الطموح وإرادة يعني الوالد يعني يسعد ربراب، ما تحسش يعني بمسؤولية كبيرة ولا هذا فخر بالنسبة لك؟ بابا عطانا l'éducation تاع انفيستا فينا. On est 5 frères et sœurs, انفيستا فينا في les études. وانفيستا تانيك في الاندستري اوسي، دونك تبعناه كما يقولوا في السيكتور هذاك. اليوم لو جروب ولا الحق ورانا الحقين، ماشي غير انا وحدي ولا هو وحده، سي توت لا فامي كي ترافاي دون الجروب بلوس ايفيدامون لي كولابوراتور اللي عندنا في الجروب. سي بور سا لحقنا ورانا اليوم، وان شاء الله مازال عندنا انكور دوت غران بروجي كون فودري جوستومون انفستير دون نوت بيي. نعم، يعني وش هو الشيء ربما اللي تعلمه سي عمر يعني من والد يعني الكريم؟ دابور عطانا لي فالور،
في لي فالور قلنا لازم تكونوا جوست مع الناس، تكونوا جوست مع لي بنك، باسكو البنك قال لك كي تسلف لك مره لازم ترجع الصور اللي عطات لك البنكه، باش غدوه زي تعطي اكثر يفو ريسبكتي. قال لي جامي تهرب من القانون، لازم تطبق القانون. Et c'est ça qui a fait la réussite, évidemment, de notre famille, c'est de respecter les autres et respecter les collaborateurs et respecter le pays. نعم. الآن عمر شفناه يعني خيار قطاع يعني السيارات، وعلاش عمر يعني خيار هذا التوجه؟ اسكو الوالد هو اللي قال لك ربما روح لهذا القطاع ولا أنت خيرته شخصيا؟ ما نخبيش عليك، بكري أنايا نهار كي بديت نخدم مع بابا بديت نخدم معاه في الحديد. سودور يعني. Donc كنا نابورتو في الحديد، on a lancé la partie sidérurgique. On بعد le groupe Z il s'est lancé dans le domaine de l'agroalimentaire. خدمت معاه في l'agroalimentaire. Après les années, on a eu évidemment le secteur automobile qui s'est ouvert, le marché s'est ouvert, et je me suis mis dans l'automobile. Il faut savoir qu'au début, le groupe a démarré avec la marque Dacia. Non. Après, on a eu l'opportunité de la marque Hyundai. On a démarré après la marque Hyundai. La voiture, évidemment, tous les jeunes aiment la voiture. Aimer la voiture Hadja, mais la gérer, c'est notre paire de manches. Exactement. Il faut savoir, dans le secteur automobile, on a beaucoup d'investissements. Il faut savoir qu'aujourd'hui, uniquement Hyundai, que nous représentons aujourd'hui, nous avons plus de 500 employés. Ça, c'est du direct. Et on a 3 fois plus sur le indirect. Nous continuons toujours à investir dans l'automobile parce que nous représentons aussi des marques chinoises, nous représentons des marques japonaises, nous représentons des marques italiennes. Donc, vous voyez que le groupe, il s'est très diversifié dans le secteur de l'automobile. C'est bien. Et aujourd'hui, le groupe aussi, on s'est lancé aussi dans la fabrication de la pièce de rechange. C'est bien. Il faut savoir que le groupe aujourd'hui fait du verre plat pour le bâtiment et on s'est lancé aujourd'hui dans le verre de l'automobile. Donc, on va commencer à commercialiser pour les grands constructeurs qui sont représentés en Algérie pour y aller vers ce secteur-là. نعم. سي عمر نبداو الان يعني فيما يخص يعني تصنيع السيارات، احنا شفنا انه الحكومه لزمت عليكم انتم كوكلاء انكم تبنوا مصانع هنا في الجزائر، ممكن نعرفوا يعني كممثل لشركه هيونداي اسكو عندكم هنا مصنع في الجزائر حيتبنوه الى غيرها؟ Donc ما خبيش عليك le groupe on a déposé les dossiers aujourd'hui au niveau donc deux grandes wilayas. Et nous attendons leur réponse qui va nous permettre justement de déposer le dossier officiellement au niveau du ministère de l'Industrie. Je ne vous cache pas, au niveau du ministère de l'Industrie, ils nous ont ouvert leurs portes, ils nous ont dit présentez-nous le dossier. Nous avons commencé à parler avec 2 ou 3 partenaires. Nous avons des partenaires comme Hyundai. Nous sommes en pleine discussion avec eux. Nous avons signé des protocoles d'accord avec pas mal de marques comme une marque chinoise Dongfeng, DFM, sur lesquels nous allons faire la fabrication de leurs modèles ici en Algérie. Nous avons signé aussi des protocoles d'accord avec une marque brésilienne dans les remorques et dans les bus. Nous allons signer bientôt un protocole d'accord avec des Japonais dans les engins de travaux publics. Et nous sommes en train aussi de négocier pour faire du montage aussi de bus avec une marque espagnole. Donc vous voyez, nous sommes en train de se diversifier. L'avantage du groupe, c'est que nous avons démarré déjà la fabrication de quelques pièces de rechange au niveau de la vitrerie. Nous allons nous lancer dans la partie plastique et nous allons aussi nous lancer dans les produits sidérurgiques parce que le groupe, il est aussi dans la sidérurgie. Nous allons aussi faire quelques pièces pour l'automobile. Donc ça, c'est, si vous voulez, ça c'est la partie production de pièces de rechange. Et nous sommes en train de négocier, évidemment, avec les partenaires Tawana sur lesquels nous allons voir pour faire le montage ici en Algérie. نعم. يعني فيما يخص التركيب يعني ممكن نعرفوا يعني واش من ولاية بالضبط راح تخيروها سير براب يعني باش ديروا هذا المصنع، وممكن نعرفوا قدرات الإنتاج واش هي نوع السيارات واش هي نوع الشاحنات ربما اللي راح نديروهم. ما نخبيش عليك، حنا ماذا بينا حبينا كما يقول لك devant un grand port parce que pour réduire évidemment les coûts. Donc كاع nos partenaires قالوا لنا il faut qu'on se rapproche le maximum d'un port. Il faut qu'on soit à raison entre 100 et 150 km.
pour rentabiliser évidemment le projet. Ça, c'est de 1. De 2, le groupe investit sur plusieurs chaînes de montage. Il y aura la chaîne automobile, il y aura la chaîne de bus, il y aura la chaîne de camions, il y aura la chaîne de remorques. Il faut savoir que le groupe aujourd'hui fabrique les remorques. Donc aujourd'hui, on va passer à une deuxième étape, c'est de faire de l'intégration qui va nous permettre d'avoir des avantages fiscaux. Ça, c'est de 1. De 2, chaque chaîne, on ne va pas mettre une seule marque. Nous allons faire plusieurs marques qui vont nous permettre de réduire les coûts. Ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, se lancer dans une production, c'est bien. Mais il faut savoir comment réduire les coûts pour être très rentable. Ça, c'est... Donc, justement, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec le ministère de l'Industrie pour connaître le cahier de charge. Parce qu'aujourd'hui, le cahier de charge, nous ne l'avons pas. Aujourd'hui, de gauche droite, mais aucun cahier de charge. Donc, sur quelle base on doit se baser pour l'investissement. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont avancé donc des usines, mais sur quelle base? Donc, nous attendons le cahier de charge qui va nous permettre de mieux finaliser, si vous voulez, le projet. Il faut savoir, faire de l'industrie, ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Et il faut savoir aussi quels sont les avantages qu'on pourrait avoir. Maintenant, si nous allons avoir les mêmes avantages qu'ils ont donnés, par exemple, à Renault, nous sommes partants. Nous n'avons aucun problème. Parce qu'il faut savoir, produire, c'est bien, mais il faut aussi exporter. Il faut avoir aussi, le constructeur accepte de vous racheter une part de votre production vers l'export. Et c'est ça la rentabilité de l'Algérie. بالفعل سي عمر لو مثلا يعني كل امور مشات يعني على ما يرام ممكن نعرفوا متى تخرج اول ربما سياره هيونداي ولا فيات يعني من مصنع تركيب السياره. شوف باش نقول لك اليوم سي تري ديفيسيل واحد يقول لك سي تيل دات. Nous pensons que ça va être au courant de l'année 2017, mais pas avant. Une usine, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ramener les équipements, former les gens, parce que l'investissement, c'est mais il faut former les gens. Et former les gens. Dans la région où vous allez vous installer, il faut trouver aussi la bonne main-d'œuvre qualifiée. Ce n'est pas aussi évident que ça. Donc, ça prend du temps. Il faut qu'il y ait de la communication entre les différents ministères. Il faut savoir, dans le secteur automobile, nous dépendons de 7 ministères. Il faut que chaque ministère, ils attendent de nous. On dépend de l'énergie, il faut savoir la qualité du carburant, par exemple. Nous dépendons de l'industrie, il faut savoir c'est quoi les équipements exacts qu'on peut mettre à la disposition de ce type d'investissement. Nous dépendons du commerce, il faut savoir aussi qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner aussi comme avantage, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est un truc très, très vaste. وفيما يخص التكلفة يعني شحال يعني تكلفة هذا المشروع سي عمر؟ Donc, ما خبيش عليك. Donc, chaque marque, elle nous dit qu'est-ce qu'elle veut. Et on va voir par rapport aussi au marché. C'est qu'on n'a pas une vraie visibilité. Aujourd'hui, cette année, le ministère de l'Industrie a décidé de diviser en deux le volume des importations de véhicules. Mais sur les 152 000 véhicules, on ne sait pas comment ils vont partager aujourd'hui ce quota. Est-ce que par rapport à l'impôt que les gens déclarent? Est-ce que c'est par rapport aux créations d'emplois? Est-ce que c'est par rapport à l'investissement? Ou est-ce que parce que les concessionnaires, ils ne payent pas d'impôts en Algérie. Ils gardent la marge de l'autre côté. Donc, l'intérêt de l'Algérie, ils ne contribuent pas au budget de l'État. Donc, c'est pour ça que c'est important de se mettre autour de la table, de voir les gens qui contribuent au budget de l'État. C'est là où il y a l'intérêt pour l'Algérie. بالفعل الان يعني الخبراء اللي كينسقسوهم يقول لك واش هي الفائده اللي راح تجنيها الجزائر كي دير مصانع تاع تركيب السيارات هنا؟ يعني انت كوكيل السيارات واش راح تجني يعني الجزائر من خلال تركيب السيارات؟ اسكو تجني التكنولوجيا تجيب دراهم ولا؟ شوف d'abord elle va créer beaucoup d'emplois. هذه déjà حاجه مليحه. Deuxième chose, vous allez avoir la technologie. Mais le problème, nous sommes en train de mettre la charrue avant les bœufs. Normalement, ils auraient dû d'abord pousser les concessionnaires à investir d'abord dans la pièce de rechange. Parce que
اليوم même le consommable كيما اللي فيه ترى فيه ترى l'huile, nous sommes en train de l'importer. عيب علينا on importe ce type de pièces que normalement on doit d'abord avoir au minimum entre 40 à 60% de pièces de rechange localement qui va nous permettre de réduire l'importation de ces pièces. Donc aujourd'hui, rien ne changera. Au contraire, un véhicule fini revient moins cher qu'un véhicule démonté et remonté. Donc, il faut d'abord faire de l'intégration. Il faut qu'on encourage des investisseurs, soit des gens qui sont dans le secteur automobile ou autres, à investir dans la pièce de rechange. C'est là où on peut créer des milliers de PME, PMI qui va permettre d'avoir une valeur ajoutée très importante. Et aussi, il faut les encourager aussi à réexporter une bonne partie de leur production. بالفعل وكذلك سي عمر باش نستفادوا لازم تكون عندنا مناوله لازم تكون عندنا لا سوت خيتونس يعني هنا في الجزائر يعني ضعيفه كثير يعني هذا الشيء في الشيء هذا راني داكور معاك elle est très 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 faible. C'est pour ça que je vous dis notre problème aujourd'hui, il n'y a pas de communication. Normalement, on doit se mettre autour d'une table, discuter tous les concessionnaires. Aujourd'hui, nous avons l'association AC2A. Donc, il y a pas mal de membres au niveau de l'association, mais il y a un manque de communication. Notre président a demandé audience depuis longtemps sur les différents ministères, mais on attend qu'ils nous reçoivent pour qu'on puisse justement s'échanger les informations et tout. Nous sommes tous dans le même bateau. Donc, لازم هما يسمعونا, on s'échange les informations. Peut-être كاين حاجات وين غلطنا يقولوا لنا هاولك القانون ولا يقولوا لنا هاي الطريق اللي لازم تشدوها. رانا معاكم, on vous encourage. C'est que il nous manque beaucoup d'informations. نعم يعني مشروع يعني تركيب سيارات ربما بدات الجزائر فيه من خلال مشروع يعني رونو. كيفاش يعني تقيم هذا المشروع؟ ماذا قدم كإضافة للجزائر سي عمر؟ كما يقولوا c'est déjà un grand pas. Déjà que le constructeur, un des constructeurs est venu. Aujourd'hui, avec les lois qui ont changé, donc on va attirer de plus en plus des constructeurs. Mais il faut savoir, investir dans l'industrie, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça demande des gros moyens, ça demande de la surface, ça demande de la formation. Et là, en termes de ressources humaines, il faut que ça suive pour qu'on puisse être très rentable. Raksmet, Oussara, avant-hier, Renault aujourd'hui, l'usine est habsa, parce que il y a un problème. ما جاش من رومانيا كان يقولوا ما جاش من رومانيا, كان يقولوا راه مونغريف لهيها, كل واحد باش راه يقول ها راك شوف راك درت لو ميلود في يديك, هاي لوزين هي حبسه. راك تشوف هنا درك اليوم الشركه هذه راهي تخسر دراهم, كل نهار ما تخدمش راهي تخسر. شكون يعطي لها لا غارونتي باللي كيفاش يخلصوا خدامين, كيف عنده لي ديت او نيفو دي بانك, كيفاش يفا رومبورسي لي بانك ويا رايحه. Il faut être vraiment solide. على بالي يقول لك il faut jamais dépendre d'un constructeur. Il faut se diversifier. Quand vous êtes diversifié, ما عندك ما تخاف, ولا هذاك دار لك مشاكل عندك واحد اخر ويا رايحه. نعم الان يعني لو نشوفوا يعني في 2015 يعني كاين هناك يعني كثير من القوانين تغييرات يعني فيما يخص يعني عمل ونشاط وكلاء السيارات. الان سي عمر شكون هو الرابح والخاسر من كل هذا الشيء؟ دوك نقول لك اللي انفيستا بكري ما عنده ما يخاف. اللي ما انفيستاش هذا يخاف. باسكو عم بالهم شغل كي البترول بكري كان 140 قال لك خلاص راح يبقى توت لافي, ما راحش يبقى توت لافي. لا بروف اللي انفيستا اليوم يلقى روحه, اللي ما انفيستاش يبقى يروحوا. هذه وحده. دوزيامون الناس اللي ديفلوبا الريزو تاعو, الناس اللي انفيستيو في السيرفيس ابري فونت, الناس اللي انفيستيو في لي زانفراستركتور, الناس اللي طلع الماركه تاعو ما عنده ما يخاف. والناس اللي دراهمهم راهم هنا ما راهمش لهيه ما عنده تانيك ما يخاف. او كونترير. دونك وكما يقولوا وحده يروحوا درك. كما يقول لك درك كلشي يتصفى. اللي يخدم يبقى, اللي ما يخدمش يفا ديسباريت دو لوي ميم. نعم. هاي لا سيتواسيون اليوم. نعم لا سيتواسيون. ما تشوفش انه ربما هناك العديد يعني من وكلاء يعني السيارات هما اللي خلاو يعني الوضعيه توصل لهذه الوضعيه. احنا شفنا كثير من الوكلاء كاين تهريب يعني ضريبي كما قلت انت, يخرج دراهم الخارج, كذلك لما يصرح بالارباح يعني ما يمتش الارباح يعني الحقيقيه. ما تشوفش انه هذو هما ربما اللي خسروا عليكم انتم كوكلاء معتمدين؟ دونك اليوم ما تقدرش ديرهم كاع كما يقول لك في البانيي في واحد. كاينين الناس اللي انفيستاو يبان, كاين الناس اللي ما انفيستاوش كما يقولوا سي دي زافيريست, جا شراو باعوا
عم وربحوا دراهم، عم بالهم هذا هو الكوميرس. ماشي هذا هو الكوميرس. الكوميرس développer une marque ça demande des années. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'années المارشي ما كانش كيما راه اليوم. بالفعل المارشي كان فيه المونوبول دو ليتا، ومن بعد فتحوا البيبان، ومن بعد الناس بدات تامبورتي. دونك في الوقت هذاك كاين اللي انفيستاو في الماركه. نعطيك ليكزومبل تاع هونداي يا 18 اون اريير، نقول لك هونداي انت تقول لي الماركه هذه ما نعرفهاش. نهار كي بدينا 97 كنا نبيعوا 300 فواتور في العام. بالفعل اليوم انا نبيعوا 3000 ل 4000 فواتور في شهر. دونك شفت كيفاش الحال تبدل. بالفعل السوق طلع، الكونسوماتور il devient de plus en plus exigeant. لازم نتبعوا الكونسوماتور qu'est-ce qu'il demande. دونك هذا هو السوق. السوق لازم تتبع السوق واش يدوموندي. نعم. سي عمر براب المدير العام لهيونداي موتورز. استراتيجي ومتتابعي قناة نهار، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من حصة ضيف والاقتصاد. وضيفي في هذا الاستوديو السيد عمر براب المدير العام لهيونداي موتورز الجزائر. إذا بعد ما تكلمنا يعني بصفة عامة فيما يخص مشاريع تركيب السيارات إلى غير ذلك في الجزائر والفائدة تاعها على الجزائر إلى غير ذلك، الآن تكلموا فيما يخص واقع سوق السيارات في الجزائر. شفنا في 2015 يعني تراجع بشكل كبير يعني سوق السيارات في الجزائر. ممكن نعرفوا يعني وضعية هيونداي من كل هذا؟ دونك السوق راح يتبدل كومبليتمون. نعطيك ليكزامبل، راك تشوف الكور تاع الدينار او طلع كما نقول لك في جانفيي 2015 الدولار كان 92 99 واليوم راه 107. دونك الدولار زاد بزاف بالشونج بين الدولار والدينار او موان اونتر 20 30%. دونك كاع السيارات يطلعوا. هذه واحده. زيد خرج القانون الجديد واللي زيكزيج les équipements de sécurité. معايير السلامة. Donc c'est une bonne chose ce qu'ils ont fait au niveau des ministères qu'ils ont mis pour protéger le consommateur. Ça c'est une excellente chose. Donc les prix automatiquement ils vont encore augmenter. Donc il y aura pas mal de segments comme le segment A, la petite voiture. بكري كانت تدير moins d'1 million de dinars. Donc اليوم le véhicule هذا qui va faire plus d'1 million 3. Donc, les gens qui vont obliger d'aller se rabattre vers le segment B. C'est vrai, le pouvoir d'achat va baisser. Donc, automatiquement, les gens ne peuvent plus se permettre d'acheter des véhicules. Vous allez me dire, il va y avoir le crédit à la consommation. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le crédit à la consommation va s'adresser à tous les Algériens. Donc, est-ce que les gens vont s'endetter beaucoup? Maintenant, tout dépend de la situation, comment elle va être. Le marché, il sera toujours là. Aujourd'hui, nous sommes 40 millions d'habitants environ. Dans 10 ans, on sera à 50 millions d'habitants. Donc, de plus en plus, il va y avoir encore de nouveaux consommateurs. Donc, le marché sera toujours là. Donc, à ce niveau-là, rien ne va changer. Par contre, ce qui va changer, c'est les gens qui auront investi. Et les gens qui auront mis les moyens, qui croient à la marque, qui croient au projet. C'est les seuls qui vont rester. Les affairistes, ceux-là ne vont pas investir parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire l'industrie. نعم. شفنا يعني لو شفنا يعني الإحصائيات في 2015 لقينا أنه جميع وكلاء السيارات يعني تراجعت المبيعات تاعهم، يعني ما عدا يعني العلامات يعني الفرنسية لصنعة الاستثناء وارتفعت. وعلاش هذا يعني المفارقة يعني؟ دونك اليوم كما يقولوا faut pas oublier que عندنا l'histoire. بالفعل. عندنا l'histoire تاع لا فرنسا. اسم الجزائري يحب العلامات الفرنسية. بيان سور هذيك من بكري. وراهي قريبه لفرنسا ماشي كيما الكوريا ولا اليابان. راهم بعد لي بيي هذو. وتانيك on a les habitudes du consommateur. Mais اليوم le marché s'est ouvert. Donc le marché, le client a l'embarras du choix de choisir la marque qu'il veut, le modèle qu'il veut, la couleur qu'il veut, les options qu'il veut. Donc عنده كما يقول لك عنده le choix. Et c'est ça qui fait la différence entre aujourd'hui et hier. نعم. الآن هيونداي ممكن نعرفوا في 2015 كيفاش كانت الوضعية تاعها، المبيعات تاعها إلى غير ذلك، وحتى الخسائر إذا كانت هناك يعني خسائر. احنا ما خبيش عليك نهار كي دابور كان عندنا ستوك. بالفعل. دونك حنا نخدموا كل يوم بالستوك. حنا ليسونسيال كليون كي يحب اون فواتور اون لو ليفر رابيدمون. نخدموا توجور بالستوك. هذه وحده. دوزيامون نهار لا لوا
خرجت باللي راح يحبسوا l'importation. حنايا on avait quand même déjà, on s'est engagé avec notre fournisseur d'avoir du stock. Donc, on a ouvert les LC, donc on avait toujours du stock. Nous avons terminé l'année 2015 avec 34 000 véhicules, un peu plus de 34 000 véhicules, parce que nous avions du stock. Et aujourd'hui, on a encore toujours du stock. On va tenir encore jusqu'à juin. Ça veut dire qu'on peut satisfaire nos clients jusqu'à juin pour essayer de maintenir évidemment la satisfaction des clients en termes sur nos produits. C'est vrai que cette année, ça va être un peu difficile sur pas mal de concessionnaires. Même on a quelques modèles, par exemple la Sona. Mais on a encore d'autres modèles. Là, on fait du volume. Il nous reste encore un peu de stock. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des concessionnaires, ils ont misé sur du stock, ils ont misé sur les investissements. Et bien, ceux-là vont rester toujours là. Et les autres qui n'ont pas de stock, évidemment, ne pourront pas vendre. Ça, c'est de 1. L'avantage aussi d'avoir des quotas, il faut savoir que les prix vont beaucoup augmenter. Quand vous allez donner à un concessionnaire, par exemple, 5000 véhicules, je donne un exemple. هو موالف يبيع 10 000 دونك لي 5000 يبيعهم بالسومه غاليه بالفعل يبيع بالعقله ما يدير لي ريميز ما يدير لا شغل واش كيما راهو يصرف في تونس على بالك باللي عندك 5000 فيكول تبيعهم في العام دونك يبيعهم بالعقله ما يكسر راسو ما والو ما يدير لي ريميز لي دونك كاع يتك يعودوا يطلعوا لي مارش تاعهم. بالفعل قال يعني الحكومه لزمت عليكم انكم تستوردوا 152 الف وحده، يعني كيفاش تشوف هذا لو مونطون؟ اسكو هذا هو اللي يستهلكوا يعني الجزائري؟ هذا يساعدكم انتم كوكلاء؟ Donc, أنا نهضروا les 152 000 véhicules تاع uniquement الكوتا تاع l'importation تاع les véhicules. Ça veut dire produit fini. بالفعل. Par contre, الناس اللي راح يديروا les usines هذا ما فيهاش كوتا. Il peut produire autant qu'il veut sans aucun problème. Donc, le marché va s'équilibrer à ce niveau-là. Et petit à petit, الناس تعود تروح كاع vers la production parce que la production تقدر تصنع autant que vous voulez sans aucun problème par rapport à la demande qu'il va avoir sur le marché. Non. Donc là, il va avoir une vraie concurrence à ce niveau-là. Plus, il va avoir le crédit à la consommation. Donc là, il va avoir plus de demandes. نعم. الآن في 2016 يعني كيفاش تتوقع راح تكون يعني أسعار ربما يعني السيارات إلى غير ذلك؟ تتوقع أنها ترتفع إلى غيرها؟ Il y aura beaucoup de voitures, il y aura beaucoup de modèles et des marques qui vont disparaître. مثلا par exemple, dans le segment A, la petite voiture, aujourd'hui, la petite voiture va être pratiquement au même prix que le segment B. Donc, automatiquement, vers le segment B. Parce que le segment A serait la petite voiture, genre la E10, devient trop chère. Donc, automatiquement, vers le segment B. De deux, maintenant, le concessionnaire, il يجيب plusieurs types de finitions, plusieurs types de modèles. Donc il chauffe. وين ما عندوش الفايده ما يجيبهاش. يشوف لي موديل وين عنده الفايده. دونك كاين بزاف لي موديل وين ils vont disparaître du marché ou bien ils vont faire des petits volumes. Plus vous avez des marques aujourd'hui qui faisaient des petits volumes, ceux-là vont automatiquement disparaître parce qu'ils ne seront pas rentables en termes d'investissement ou là en termes de volume. Parce que le volume, il faut qu'il couvre les charges aussi. Donc automatiquement il y a beaucoup de marques qui vont disparaître et des modèles aussi. وفيما يخص الاسعار بما انه الجزائريين يهمهم الاسعار، يعني راح يرتفعوا اسعار السيارات في 2016 تتوقع سعرهم؟ وي بزاف. شحال راح يرتفعوا؟ 10%، 20%، 30%؟ Normalement entre 20 et 30%. نعم. الان نتكلموا على نقطة مهمة، يعني الان بعد هذه التغيرات كامل اللي طرأت على يعني نشاط وكلاء السيارات، حبينا نعرفوا الان كيفاش راهي علاقتكم انتم كوكلاء يعني بالمصنع الام؟ اسكو مازال كاين ثقه بينكم وبين يعني لو فورنيسور اللي كاين الخاص بالعلامه، ولا العلاقه ماهيش يعني مليحه الى غير ذلك؟ دونك aujourd'hui les fournisseurs ما خبيش عليك راهم والفوا بهذه التغيرات، يطبعوا راهم يبيعوا، شافوا المارشي كبير. نعم. راهم الاخر درك راهم يشوفوا باللي درك المارشي انقص، دونك ما عرفوش وين الاخر. دونك كاين بزاف لي كونسيسيونير راهم يشوفوا دوت كونسيسيونير، كاينين وين اي سون با ساتيسفي في لي انفستيسمون راهو يشوفوا واحد اخر. مي دون مانيير او دون اوتر دوك السوق il va être stable, il va avoir des quotas. Les gens qui n'auront pas investi ne pourront pas faire plus. Par contre, ce que j'attire aussi l'attention au niveau des ministères,
c'est que les concessionnaires, ça veut dire les producteurs, هما يحوسوا يبيعوا. Donc يشاف باللي par exemple, je prends le cas de l'exemple تاعي، donc يعطيني un quota انايا par exemple، هو ماذا به الكوتا هذا تاعو ما يكفيش، donc واش يجيب واحد اخر، باش يدوبلي الفوليوم تاعو. هما عملهم في راسهم هكذاك راح تصرا. دونك على بالك قلت لك اليوم الكاي شارج مازال ما على بالناش كيفاش il va être comment il va être exactement les 152 000 véhicules, comment il va être partagé. Est-ce que c'est par rapport à ce que الناس خدموا les autres années؟ بالفعل. مي اللي مسكين خدم دي بيتيت كونتيتي، اسكو هذا ما يعطوا له والو؟ كاين واحد جديد دوك يبدا، اسكو يعطوا له كوميم ان مينيموم دو كونتيتي؟ دونك كل واحد كيفاه. اي ريسك دو فير ديسباريت لي بيتي، باسكو لي بيتي ولا ما يخدمش بزاف ان كرون فوليوم، اي بان ما يقدرش يشد، باسكو يكونوا عنده لي شارج اكثر على الانفستيسمون، دونك ما يقدرش. بالفعل يعني معقد كثير، يعني القوانين يعني اللي تنظم هذا يعني مازال يعني ما قدمتهاش يعني حتى يعني الحكومه، ما على بالناش يعني واش راهي تنتظر. الان يعني نتكلموا فيما يخص الصالون، كاين هناك صالون يعني دولي راح يكون يعني في مارس، كيفاش يعني تتوقع راح يكون هذا الصالون؟ اسكو راح تكون هناك مشاركه كبيره؟ اسكو راح تكون هناك سيارات، تكون هناك تخفيضات، او حتى انه هناك كاين وكلاء يقول لك راح ينقاطعوا لانه ما عندناش يعني باش واش نعرضوا للزبائن؟ ما نخبيش عليك، كاين لي كونسيسيونير مازال عندهم سلعه، نعم، كاين لي كونسيسيونير ما عندهمش، دونك كل واحد يشوف واش يساعدوا. واحد اللي ما عندوش سلعه بالفعل، وعلاش يدير، وعلاش يفا اكسبوزي؟ الناس اللي عندهم سلعه هذا كيفا اكسبوزي. دونك كاين الناس يقول لك انا نروح، كاين يقول لك انا ما نروحش، كاين اللي حب يماتيان ليماج تاعو، ما يحبش لي كليون يروحوا له، كيما في الصالون تاع وهران بالفعل كان بزاف قال لك ما روحوش، وكون بارازار كان بزاف اللي جاو. دونك اللي جاو خدموا. ما نخبيش عليك، حنايا في الصالون تاع وهران on a vendu pratiquement 2000 voitures pendant le salon. On a eu beaucoup de demandes. C'est pour ça, et parce que aussi on a du stock. Si on n'avait pas de stock, c'est sûr qu'on ne pourra pas faire ce volume-là. C'est ça aujourd'hui, le secret, il est là. C'est d'avoir la disponibilité, d'avoir un réseau qui est là devant les clients, qu'ils essaient de satisfaire le client. نعم. الآن نتكلموا فيما يخص رخص الاستيراد، نعاود لرخص الاستيراد. تشوف سي عمر أن رخص الاستيراد هذه هي الآلية الضرورية اللي لازم تعتمدها الحكومة، ولا هذه هي الحل حاليا يعني باش نقصوا يعني فاتورة الاستيراد؟ شوف ما نخبيش عليك، donc diminuer la facture c'est une des solutions, mais la meilleure des solutions il faut produire qui va nous permettre de réduire la facture. parce que اليوم نعطيك l'exemple تاع رونو. رونو واش راهو يدير اليوم؟ راهو يجيب كاع لا بياس ديتاشي من الخارج ويركبها هنا في الجزائر وراهو يبولوني هنايا. دونك قول لي ورا لانتيري تاع بلادنا. بار كونت لانتيري وين يكون مليح و اون بو كري بلوس دومبلوا، نهار يكونوا les gens qui vont faire de la pièce de rechange. نعطيك un exemple. عبالك une voiture c'est des milliers si c'est pas des millions de références. Une référence, elle peut vous recruter minimum 50 personnes. Elle satisfait le marché national et elle peut même, une partie, il faut l'encourager pour qu'elle puisse faire de l'export. Nous avons l'énergie qui n'est pas chère, nous avons la main-d'œuvre qui n'est pas chère, nous sommes juste à côté de l'Europe. On peut être un moteur pour l'Europe en termes de la production de pièces de rechange. On doit encourager beaucoup plus les gens à y aller vers ça. Mais aujourd'hui, vous allez me dire, il faut bien démarrer par quelque chose. Oui, je vous dirais oui. Mais je sais que le gouvernement a prévu que les concessionnaires au début, ils leur donnent le SKD, après ils vont y aller vers le CKD, ça veut dire avec la production de pièces de rechange. نعم. كذلك شفنا وكلاء السيارات من مختلف المشاريع تاعهم تاع مصانع لتركيب السيارات انهم يعني ما راحوش يعني انهم يستثمروا في السيارات اللي يطلبها الشارع الجزائري مثلا، يعني شو ما حبوش يريسكيو، خلينا نقولها هكذا، يعني راحوا يعني استثمروا باقل اضرار. هل هذا يعني المصنع الام هو اللي فرض على الوكيل انه يدير هذا النوع من السيارات في الجزائر، ولا انه وكيل السيارات ربما هو اللي خير انه ينفيستي في هذا الموديل تاع الاوتوموبيل؟ دونك اليوم كاين لي موديل ils sont plus rentables وعندك لي موديل où il y a plus de demandes. Aujourd'hui le modèle كيما نقول لك اللي راهو الفوق c'est le segment B. تمام كاين بزاف الفوليوم وين il y a une forte demande.
وبعدين عندك les autres modèles de plus en plus يحبطوا. Donc كل واحد يشوف la rentabilité. Parce que نولوا كاع يدك la rentabilité. Il faut qu'un produit, quand vous allez le lancer, il faut qu'il soit rentable. Sinon, ça ne sert à rien de le fabriquer ou de faire le montage. Sinon, au contraire, vous allez perdre de l'argent. Idem, si vous allez produire باش تغزر فيه وما يتباع, ça ne sert à rien تانيك. Donc il faut que ça soit rentable. C'est pour ça qu'il faut que le gouvernement algérien nous encourage et pousse les gens qui vont produire en Algérie. Une partie doit être destinée à l'export. Il n'y a pas que le marché national. Et aujourd'hui, les constructeurs, ils viennent, eux, ils veulent uniquement pour le marché national. C'est pour ça qu'il faut que le cahier de charge, je ne l'ai pas encore vu, mais j'espère qu'il y est dedans, qui doivent obliger les marques étrangères, les marques, à reprendre une partie de la production, qui va nous permettre de faire rentrer des devises aussi. Et non pas uniquement importer et laisser tout en Algérie. Il faut qu'une partie, on doit la réexporter, qui va nous permettre de faire rentrer aussi des devises. نعم. كذلك سي عمر قرينا يعني مؤخرا انك انت اقترحت يعني على مجمع حسناوي نيسان وكذلك سوفاك انكم باش ديروا مجمع يعني بين ثلاثه يعني فيما يخص يعني تركيب وكذلك قطاع السيارات. وين وصل هذا يعني الفكره؟ ما خبيش عليك حضرنا بيناتنا قلنا pour justement amortir ce type d'investissement. قصرنا mais ما عودناش on n'a pas encore repris le dossier. C'est pour ça que pour notre part, pour nous, le groupe, nous avons l'intention de faire plusieurs marques pour la même chaîne qui va nous permettre de réduire les coûts. Et j'invite d'autres concessionnaires, s'ils veulent qu'on leur produise pour leur compte, il n'y a aucun problème. Nous sommes ouverts pour ça. Il y a des coûts qui vont leur permettre de réduire évidemment les coûts. Et c'est une idée aussi pour être rentable. Parce que d'investir وحدك, c'est un gros risque. Il faut avoir un marché. Il faut pas seulement produire, mais il faut les vendre aussi. Il faut être rentable. Il faut savoir qu'un produit qui est produit en Algérie aujourd'hui revient plus cher si vous devez le ramener fini. بالفعل هذا هو المشكل. هذا هو المشكل. هذه وحدة. Deuxième problème, c'est que l'État algérien donne des avantages. Ça veut dire qu'il y a un manque à gagner pour le gouvernement algérien, pour le gouvernement. Donc, ça aussi, est-ce qu'on équilibre la trésorerie ou pas? Donc, c'est vrai qu'il y a un sacrifice qu'on donne, mais est-ce que quelque part, on va récupérer la différence? نعم. الآن يعني نتوقفوا يعني فيما يخص يعني سوق السيارات، نتكلموا فيما يخص يعني الوضعية الاقتصادية للجزائر. أنت يعني كمتعامل اقتصادي تشتغل، كيفاش راك تشوف الوضعية الاقتصادية خصوصا بعد ما يعني هبطت يعني أسعار النفط حتى يعني $28. Chauffe, si on va encore ouvrir le marché, l'Algérie peut s'en sortir. Nous avons encore du très grand potentiel aujourd'hui dans le domaine du développement. Il faut savoir le secteur agricole, il y a encore beaucoup de choses encore à faire. Dans le secteur du tourisme, il y a encore beaucoup de choses encore à faire. C'est des secteurs, pour moi, je considère qu'ils sont encore vierges. Nous avons aussi d'autres industries qui sont vierges. Donc, l'Algérie a du potentiel. Nous avons une population très jeune. Nous avons de la demande. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes 40 millions d'habitants. D'ici moins de 10 ans, on sera à 50 millions. Donc, on va consommer plus d'énergie. On va consommer... Il faut les loger, ces gens-là. Il faut les nourrir. Ils vont consommer beaucoup de choses. Donc, il faut les encourager, justement, à y aller de l'avant. C'est pour ça que j'y crois à l'Algérie. C'est pour ça que je vous dis, il y a encore du potentiel. Il ne faut pas baisser les bras. Bien au contraire, nous avons encore du potentiel. La seule chose qu'il faudrait faire, il faut se diversifier. Il ne faut pas qu'on reste sur un seul secteur. Il faut qu'on nous encourage à aller vers l'export. Et je vous demande aujourd'hui, on n'a pas inventé, on a juste à bien copier. Il faut voir nos voisins barques. Il y a des facilitations en termes de l'export. Il y a des... on est tous des suspects. Donc, si on devient des suspects, on ne peut pas avancer. Il
Il faut faire confiance aux citoyens algériens. C'est comme ça qu'on peut avancer. نعم، شفنا كذلك الحكومة كما قلت أنت ما بقاتش يعني مكتوفة اليدين، يعني اتخذت العديد من الإجراءات يعني باش تخرج من هذه الأزمة، دارت قوانين، تحفيزات إلى غير ذلك. هل هذا يعني كافي باش نشوفوا الجزائر تخرج يعني من تبعية المحروقات، ولا مازال هناك أمور أخرى لازم تتخذها الحكومة؟ كما قلت لك من بلاد pour moi le défaut numéro un c'est la communication. On communique pas assez. كل واحد راه في كما يقول لك il est dans un coin et si on devait communiquer برك à travers la communication on peut faire beaucoup de choses. Mais c'est ça qui est dramatique, on communique pas assez. نعم، الآن نتكلموا على الشباب. بما أنك أنت مثال ربما يعني لرجال المال والأعمال الشباب اللي يقدروا يعني ننجحوا يعني في هذا العالم اللي عالم هو صعيب كثير، ممكن واش هي رسائلك يعني اللي تقدمها للشباب وليش هي مفاتيح يعني النجاح؟ Il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance au niveau de ses collaborateurs. Il faut y aller de l'avant. Il faut réfléchir positivement et non pas négativement. Quand on réfléchit positivement, on peut réussir. L'Algérien, c'est une population très jeune. C'est une population quand même qui est très éveillée. Elle a beaucoup de potentiel. Et je suis persuadé qu'on peut réussir. Il faut seulement vouloir y aller de l'avant. نعم، يعني رغم كل يعني ما يملكه عائلة ربراب إلى غير ذلك، لكن دائما عمر يبقى يعني إنسان متواضع. يعني ما السر في ذلك؟ Vous savez, on est des citoyens comme tout le monde. Il faut rester simple, humble, et c'est ça qui fait la réussite de tout le monde. نعم، شحال يشتغل سي عمر يعني يوميا؟ نعم. شحال تشتغل يعني في اليوم يعني من الساعات يعني؟ On fait des 10 heures, des 12 heures de travail. نعم، يعني لما سقسيت احد المره يعني الاب قال لك انه يعني ما نريحش يعني مع العائله كثير، يعني شحال من مره يعني تسافر للخارج الى غيره؟ كثير. لا بروف نهار الخميس نزيد نسافر، نعاود ندخل غدوه من ذاك نزيد نعاود نسافر. دونك اون بوج énormément avec des partenaires, essayer de voir on va y aller au niveau des salons, il y a des nouvelles technologies, donc on essaye de ramener les toutes dernières technologies qui va nous permettre d'être à la page sur le marché mondial. فيما يخص يعني العائله، كيفاش راك تتعامل معك العائله وتتكيف معك يعني في هذه الوضعيه؟ Donc اليوم الحمد لله on se rencontre au moins une fois par mois. On se rencontre avec la famille. La famille, c'est important. C'est le noyau dur, comme on dit. C'est important de communiquer. C'est important de savoir un peu ce qui se passe. Donc, par exemple, au niveau des bureaux, on discute à faire, comment ça se passe et tout. On a les bilans qu'on doit remettre et tout. Mais après, il y a le côté familial. Ça, sur ce côté-là, on essaie de se réunir au moins minimum une fois par mois, ou bien quand il y a des fêtes, comme l'Eid, l'Eid Sghir, l'Eid Kbir, ou là, quand il y a des mariages, c'est à ce moment-là qu'on se rencontre en général. كلمة أخيرة سي عمر براب يعني واش حاب تقول؟ Eh ben, il faut toujours avoir de l'espoir et de l'espoir. Il ne faut pas baisser les bras. نعم، وهو ما نتمناه سي عمر براب. يعني سعيدنا كثير يعني باستضافتك، وسعيدنا كثير كذلك بمحاورتك.